सुनी ना मिस्र फिलिस्तीन में वो आज़ान मैंने, सुनी ना मिस्र फिलिस्तीन में वो आज़ान मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को रोशे से माब, दिया था जिसने पहाड़ों को रोशे से माब। वो सजदा जैसे रूह जमी काब जाती थी, वो सजदा जिसे रूह जमी काब जाती थी, उसी को आज तरसती है मिंबरो महराब, उसी को आज तरसती है मिंबरो मेहराब। और मुसलमान আগের জমানায় কোনো মুসল্লি যদি সেজদা দিত তার সেজদার ওজনে জমিন কাঁপতো, জমিন থেকে আওয়াজ বের হয়ে আসতো। হ্যাঁ আফসোস আজকে মসজিদগুলো খালি, মসজিদগুলো টাইলসওয়ালা, মাসাজিদুহুম আমিরা ওয়াহিয়া খারাবুন আনিল হুদা। মসজিদগুলো বড় সুন্দর হয়েছে, মুসল্লির নামাজ সুন্দর হয় নাই। ও বাবা নামাজ যে কত দামি, আমি শুধু রসুলের ঘটনা বইলা আপনার হৃদয় একটু নাড়া দিতে চাইব। দেখেন আপনার হৃদয় বিগলিত হয় কিনা।